Microsoft Excel lesson 4 kan en le dona lesson 4 a chuanin column hi A B C D E F F thleng kan mamua row a khian 1 2 3 4 5 chuan tuna kan table siam tur hi A4 landscape a kan siam don ani page layout a ka lutanga size a A4 orientation a landscape F5 kan mamua F5 chin kha ka select le popanga home atangin all borders a tuna kan table siam tur hi a border khi a row le column khi a intiat vekani chuwang chuan hepo arwalin kan pot ngal topang margin a sito a row lampang kan khoi ve lenga row khitle mazaw deuh hlek en nuam tok turin ma sabera khianin column ni kan march anga adota row 2 kan a march ngai ho zong khi kan march masavek don ani kan table cell chunga athu om tura kha kan type masale vek photang athu type ngai te kan type zo to a kan cell la tuna kan table chin zong khi ka select anga time new roman sa kada ngal vekang kan font man tur tam zo ka khi time new roman sa ni wangin time new roman sa vek kan danga ka bold ngalang chuan adot le kan en tura khianin text alignment ho khi kan siam phot don ani masaber ki center a middle a anwai hi adik ngala hi orientation atangin kan rotate anga middle a kan da ve leng he chu khoya ngai lo hi orientation a kan siam phot anga center a middle a bok hi middle a dot le hi chu dik right tur ni right bottom a ta hian hi center top a omve thunga a cell color ho kan pevele ang fill na tangin kan color du kha kan vathlang le theu don ani yan kan fill le zung anga font color thak ngai kan thak le ang font color thak ngai kan thak zo to atuna kan en le tu chu a border danglam deuh bik khi kan siam vele don ani border pek na arrow ka click anga more border sa ta hian kan border line tu kha kan thlanga a color khi a sena ka daang border thak ngai kan en zawa tuna chuan font le subscript superscript ang chi ho kha kan en don ani helai achunga masaber hi ta homa font kan manganga italica kan da photang chumi nuwa format cell a kan lutanga strike through ti hi kan click don ani kan okay ang dot le tht lai te ki superscript kan pedona format cell atang bokin superscript h2o ki subscript turanya bo format cell a bok subscript chuan tuna a font sen lai khi a font ki orator std ki kan mangang chuan adot le hi Shajio script chuan dot le hian ta homa tho atop beratan viner VINER enter tikhan kan table chu kan zawin ka sanga helai hi a font color ki a pawl tak tuna print preview a kan check lenga table kan siam reng hian theingil lo tur print preview a kan check zel don ya helai border hi dik lo deuh hret ani kan siam thalo kange atop pakhi thla ka ngai dona dot pani om kan okay ang print preview a kan enanga dang chu dik to in ka sia
hi lesson 4 table kan siam dan tur chu ani